Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah. Balma silama, balma lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. I ka depuis dugu wɛrɛ an ma se ka kuma ka sababuya kɛ degun dɔw ye an kan tagani ka se k'u koɲɛw la. An tun kan ka kuma fɛn min kan bi o de ye dabali taamasiyɛnw ye. Inshallah an bɛna dakuruɲa dama damaw fɔ. Dabali taamasiyɛn dɔ de bɛ min nana Alahu Taala ka kuranɛ kɔnɔ. Alahu Taala ko fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Alahu Taala b'a yira la an na ale ye dabali karamɔgɔ min bila duniya kɔnɔ n'o ye Haruta ni Maruta ye. O bɛ mɔgɔw karanna taga sira la min bɛ kɛ sababuya ye ka furucɛ ani furumuso fara ka bɔ ɲɔgɔn bolo. Donc an balima silamɛw, nin fana ye taamasiyɛn dɔ le ye, nin fana ye baara dɔ le ye fana min bɛ kɛla mɔgɔw bolo, o bɛ kɛ somaw bolo, o bɛ kɛ moriw bolo ka caya. O bɛ kɛ mɔgɔ caman ba de bɛ yen minnu bɛ nin baara fasɔn ninnu kɛla. A bɛ kɛ sababuya ye hali n'a y'a sɔrɔ i n'i ka cɛ aw ka di diɲɛ fasɔn bɛɛ lajɛlen na, mais waatinin kelen i b'a ye k'a fɔ k'aw bɛ fara. I b'a ye k'a fɔ ko fara bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛn o tɛna tuguni, a tɛ ɲɛ foyi ye la fo n'a kɛla farali. Mun de bɛ na ni nin ye? Baara jugu dɔw kɛli o de bɛ na ni nin ye. Wa baara jugu ninnu fana kɛli fana, a fasɔnw fana ka ca mɔgɔw fana bolo fana, o ka baara cogoya minnu na. Mais ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ wele ko asihru tafriq. Asihru tafriq. Sihru tafriq ye dabali min bɛ na ni farali ye, min bɛ kɛ sababuya ye ka muso ani cɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Alahu Taala y'a tɔgɔ la, Alahu Taala y'a kofɔ kuranɛ kɔnɔ. Mais a tɔgɔ yɛrɛ bɛ min ye, an bɛ se ka min faamu, dabali min bɛ ka farali kɛ, bɛ cɛw fara ani musow k'o bɔ ɲɔgɔn bolo. Donc o la, sihru tafriq ka baara dɔ ye jumɛn de ye? I b'a ye k'a fɔ ko azawja la tatahammalu zawjuha jinsiya. Azawju la tatahammalu zawjuha jinsiya aw la tashuru billaza fi jima yatakhasamani idha ijtama'a wa yatahabani idha iftaraka. Donc i b'a ye k'a fɔ ko cɛ ni muso tɛ se ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ kabini kafoɲɔgɔnya la. Kafoɲɔgɔnya bɛ kɛ fɛn dɔ ye min bɛ digi cɛ la walima a bɛ digi muso la tuma min na n'o fila ye ɲɔgɔn lasɔrɔ. Donc o la, i b'a ye k'a fɔ hali ni kafoɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ sa, o yɛrɛ tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka miniti dama dama kɛ k'u bɛ baro la n'o ma yɛlɛ ɲɔgɔn kan. O yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ. Dɔ tɛ se ka sabari dɔ kɔrɔ tuguni. Donc i b'a ye k'a fɔ ninnu fana bɛ kɛ mɔgɔ dɔw le n'u ye ɲɔgɔn bila waati min na, dɔ bɛ dugu dɔ la yan fɛ, dɔ bɛ dugu dɔ la yan fɛ. I b'a ye k'a fɔ ko kanu bɛna o fila bɛɛ lajɛlen na, u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye. Mais waati n'o kɔseginna ka na sigi yɔrɔ kelen, i b'a ye k'a fɔ ko bɛ kɛlɛ fɛnɛ. Donc o la, i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ka furu yɛrɛ fɛnɛ o tun ka di, u bɛ yaala ni ɲɔgɔn ye, u bɛ da ni ɲɔgɔn ye, u bɛ ko ni ɲɔgɔn ye, u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. Mais une fois que ni baara jugu nin kɛla ka ban, i b'a ye k'a fɔ ko changement dɔ bɛ don u ka koɲa kɔnɔ. Dɔ wɛrɛ t'a kɛla dɛ, o bɛ jinɛ shetana minnu ci la ka na o ma. Ni baara jugu nin bɛ kɛla ni jinɛ shetana minnu n'o bɛ nana o ma, o de bɛ kɛla sababuya ye ka nin koɲa ninnu ɲagami. Donc a bɛ kɛ sababuya ye fɛnɛ, i b'a ye bɛn tɛ se ka sabati cogoya si yɛrɛ de la. Donc an balimaw, nin baara ninnu a kɛcogoyaw ka ca u bolo. O b'a dɔw ni kuranɛ aya sɛbɛn ka taa don kabinɛ kɔnɔ. O b'a dɔw fɛnɛ sɛbɛn fɛnɛ ka taa don ɲamafili yɔrɔw la. Donc o la, i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababuya ninnu fɛnɛ bɛ lagoya ɲɔgɔn ye. I b'a ye k'a fɔ a baaraw fɛnɛ bɛ se ka kɛ cɛw kama individuellement comme a bɛ kɛ musow yɛrɛ fɛnɛ kama. Ni muso yɛrɛ sigilen don, n'a ni cɛ sigilen don, cɛ bɛ commencer ka kasa mɛn komi ni kabinɛ dayɛlɛnna. Walima muso bɛ commencer ka cɛ yɛrɛ kasa mɛn komi ni kabinɛ dayɛlɛnna. Donc a bɛ kɛ sisan n'olu gbɛrɛla ɲɔgɔn na tuma o tuma, i b'a ye k'a fɔ ko tɔɔrɔya dɔ fɛnɛ bɛ na dɔ kan min dɔ nin tɛ se ka min supporter. A laban bɛ na ni fɛn min ye o de ye furusa ye. An balima hali bi Ala m'an kisi la ka bɔ nin baara jugu ninnu kɛli kama. Donc an balima silamɛ, wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ baara la muso banaw yɛrɛ fɛnɛ kama. I b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ale ɲɛbɔla muso dɔ fɛ, ale b'a fɛ k'o furu, muso nin bannen don ale yɛrɛ la. Donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa baara jugu dɔ kɛ bo la walima fɛn nɔgɔnin dɔ la, u bɛna o bila muso ka koliji la, walima a bɛna bila fɛn dɔ la, muso bɛna fɛn min utiliser. Donc o bɛ kɛ sababu ye ka mangoya dɔ fɛnɛ se muso yɛrɛ fɛnɛ ma, inshallah. Donc an balima, an delila k'a dɔ ye min cɛ ka baara kɛ bo la ka na bila muso ka koliji la. Muso kola n'a ye, ale yɛrɛ m'a lɔn
mais san yiri ka kɔfɛ waati ni cɛ dɔ bɔla muso yɛrɛ nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ n'o kumana ka bɛn tile 2 tile 3 dɔrɔn cɛ yɛrɛ tɛ ye tuguni cɛ bɛ taa a tɛ kɔsegin tugun ka na donc o la muso nana ye o remarqué a yɛrɛ la siɲɛ caman fo lon dɔ nana ka na kɛ ale yɛrɛ wulila ko nin kɔni tɛ sɔrɔ gansan ye il en bɛna taa ka taa an bɛ taa traitement kɛ ka filɛ mun problème de bɛ ne la parce que ne ni cɛ o cɛ n'an sigila n'an kumana n'an bɛnna furuko kan i b'a ye k'a fɔ ko cɛ bɛ taa k'an to a mako yɛrɛ tɛ kɛ na hali a tɛ n wele tuguni mais ka sɔrɔ n'an bɛ ni cɛw bɛ se ka taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ furuko kuma t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ adamadenyaw kɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛlɛ an tɛ foyi kɛ mais une fois que ni furuko kuma donna ne ni min cɛ n'an sigila n'an kumana k'an bɛnna furuko kuma la fo ka waatiw sigi dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ na an bɛ fara donc an balima silamɛw an ka baara kɔnɔna la an nana ka na jina dɔ la sɔrɔ ale y'a yira an na k'a fɔ ko la baara nin yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye baara jugu de kɛla muso yɛrɛ la a kɛla bo de la ka bila muso ka ji la donc muso ko la n'o ye tuma o tuma n'a ni dɔ kumana ka bɛn furuko kan ni furu yɛrɛ bɛna ɲɛnabɔ olu bɛna sisan u bɛ cabinet dɔ dayɛlɛ u bɛ fɛn kasa tolinin dɔ ta sisan ka yaala muso yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ n'a ni cɛ sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'o fɛnw fɛnɛ dayɛlɛ o kasaw bɛ kɛ ka cɛ yɛrɛ tɔɔrɔ donc a bɛ k'ale yɛrɛ ɲɛna komi muso kasa ale bɛ bɔ la i b'a ale b'i kɔdon muso yɛrɛ la kasa nin b'a tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ donc n'o kɛra ale b'a kɔdon muso la ko donc baara min b'o dila olu ma muso nin ka koɲa la o de bɛ nin ye donc an balima silamɛw an b'a ye k'a fɔ k'a camanba de bɛ kɛ cɛ ni muso bɛ kuma u bɛ bɛn mais cɛ b'a fɔ n bɛ taa ka na i bɛ a tɛ na tuguni a caman bɛ kɛla kasa juguw fana b'a la wa a caman yɛrɛ fana bɛ kɛla fɛnɛ jinɛ setana minnu fana bɛ muso ni yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ fɛnɛ olu bɛna ka na kuma cɛ ye ka fɔ na ko la i kana sɔn ka nin furu parce que n'i ka nin furu a bɛ ten u bɛ to ka foto jugu ta k'a yira cɛ yɛrɛ la muso yɛrɛ ka lahalaya juguw bɛ to k'o yira cɛ yɛrɛ la n'o kɛra o la i b'a ye cɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ ban donc an balimaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye taamasere dɔ le min bɛ an ka ɲɛnamaya nin fɛnɛ kɔnɔ min kɛra sababuya ye bi k'an balimamuso caman yɛrɛ fɛnɛ bali ka furu min kɛra sababuya ye fɛnɛ ka furucɛ dɔ ni furumuso caman fɛnɛ kɔ don ɲɔgɔn fɛnɛ ma fɛnɛ donc ala m'an kisi la a tɔɔrɔ ma donc o la ni nin façon ninnu fɛnɛ b'i la fɛnɛ a kan ka kɛ mun de ye f'i kan ka traitement dɔ de fɛnɛ kɛ i kan ka traitement minnu kɛ i bɛ se ka bɔ nin koɲa ninnu na cogoya min na c'est très important o de kosɔn an kan ka hakili to an yɛrɛ la Alahu taala m'a fɔ gansan k'a fɔ k'an bɛ tanga ɲini ale Alahu taala fɛ ko ka bɔ dabalikɛlaw tɔɔrɔ ma parce que Alahu taala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'ale yɛrɛ tɛ foyi de tɛ se k'an latanga ka bɔ dabalikɛla ninnu tɔɔrɔ ma donc an balima n'a fɔra ko ala k'an tanga ka bɔ dabali k'an bɛ tanga ɲini Alahu taala fɛ bololanɛgɛ ko tɛ sɛbɛden ko tɛ ka fɛn dɔ don i kan na ka fɛn dɔ siri i cɛ ma o si ko tɛ duwawu le adamaden bɛ to k'a k'a yɛrɛ ye waati bɛɛ lajɛlen pour que Alahu taala bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ ni dabalikɛla ninnu tɔɔrɔ ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen latanga n'an balimaw bɛɛ lajɛlen donc an balima silamɛw an bɛ min fɔ nin tigilamɔgɔ ninnu ɲɛna hali n'a y'a sɔrɔ ko e tɛ foyi yɛlɛ i yɛrɛ la sa fo n'a kɛla ni ne ni cɛ min kumana k'a bɛna furu kɛ yanni waati dama dama o cɛw bɛ kɔ don i la i t'a ye i ɲɛ la tuguni ni waati dɔ fɛnɛ nana ka na kɛ ni dɔ wɛrɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni n'aw kumana ko furu bɛna kɛ n'o ye waati surunyana i b'a ye ko problème dɔ bɛ na min bɛ se ka kɛ sababuya ye a kow fɛnɛ tɛ ɲɛ tuguni donc ele ka ɲi ka mun de kɛ a lɔn k'a fɔ ko diinɛ sitana dɔ b'i kɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ nin tɔɔrɔya ninnu las'i ma wa foyi le tɛ se fɛnɛ ka bɔ i nɔfɛ fɛnɛ n'a ma kɛ Alahu taala delili donc ala deli an ko dɔ le ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ n'o ye ka kuranna kalan ji la k'i ko n'a ye pour que nin fɛn façon ninnu bɛ se ka bɔ i nɔfɛ cogoya min na hali bi faamuyali ko ɲuman ala ka d'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma inshallah alhamdulillah summa salatu wassalam ala rasulillah an bɛna kuma fɛn min kan sisan a bɛ fɔlɔ de ma ko asihirul mutakhati aw sihirul madfun o le ye jumɛn de ye dabali minnu bɛ kɛ n'o bɛ taa dingɛ segin ka bila kɔnɔ walima dabali minnu fana bɛ kɛ n'o b'a la fili sira kan ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ o kan donc ninnu ye dabali façon dɔw ye min minnu bɛ labaara la ka bila mɔgɔw tɛmɛ sira la walima dingɛ dɔ bɛ segin ka bila kɔnɔ yɔrɔ dɔ la mais laɲini ye fɛn min ye dɔ sen bɛna ka na lɔ a kan pour que a bana fana bɛ se ka o sɔrɔ a ka ca la nin dabali façon ninnu n'a kɛra mɔgɔ min kama walima a ma kɛ mɔgɔ minnu kama i b'a ye k'a fɔ ko tuma dɔ la ni adamaden sen sela a ma a bɛ bana dɔ wuli la bana minnu fana bɛ wuli la fɛnɛ a ka ca la fɛnɛ a bɛ kɛ sen dimi de ye dɔw ta sen dimi bɛ se ka kɛ o kolo la a b'o dimi sen tɛ funu joli tɛ bɔ a la foyi mais fura façon bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka dɛsɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la dimi bɛ yen dimi bɛ kɛ waati dɔ la
komi sen yɛrɛ kolo bɛna pɛrɛn. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ sen yɛrɛ bɛ kalaya kosɛbɛ, i b'a ye fo a bɛ se ka ji glacew yɛrɛ tan k'a bɔn a sen yɛrɛ kan pour que sen bɛ se ka suma cogoya min na. I bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye sen yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ waati bɛɛ, i b'a ye a bɛ wɔsi fo ji yɛrɛ bɛ woyo ka bɔ sen yɛrɛ la. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ kɛ ten. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ kɛ fɛnɛ sen yɛrɛ bɛ funu, a bɛ funu fo k'a fɔ k'a bɛ funu. Donc o la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ kɛ ten. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ kɛ dimi fɛnɛ bɛ na sen yɛrɛ la parce que a bɛ kɛ joli fɛnɛ ye, walima ŋmaɲa façon dɔ bɛ bɔ sen na, walima kurukuru façon dɔ fɛnɛ bɛ bɔ sen na. Ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛla fɛn min ye, a bɛ fɔ o ma, an b'a fɔ olu ma ko sihirul mutakhati. O ye dabali ye min a tigilamɔgɔ yɛlɛn'a kan ne. Dabali min bɛ kɛla ka taa bila nin sira ninnu fɛnɛ la, a bɛ kɛ an k'a fɔ a ɲɛna cogo min na, dabali bɛ cogo o cogo n'a baara. Donc an balima silama, ni nin dabali façon ninnu labɛnna, dabali yɛrɛ an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ an ko adamaden ni jinɛw ka baara le. Adamaden de b'a baara ka taa dingɛ segin k'a bila la, walima a bɛ taa bila sira dɔ la. N'o kɛla jinɛw yɛrɛ le fɛnɛ bɛ tugu a fɛnɛ kɔ fɛnɛ. Donc n'adamaden min sen sela a ma, i b'a ye o bɛ tɔɔrɔya lase o tigilamɔgɔ le fɛnɛ ma. Donc a bɛ sɔrɔ la cogoya min na o de bɛ nin, i b'a ye o bɛ tugu i kɔ, o bɛ tɔɔrɔ façon bɛɛ lajɛlen lase i ma. A bɛ se ka kɛ dimi gbɛlɛn ye, komi a bɛ se ka kɛ funu ye, komi a bɛ se ka kɛ joli fɛnɛ ye, komi a bɛ se ka kɛ kuru dɔw fɛnɛ bɔli i la, komi a bɛ se ka kɛ sumunuw ye fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ bɔ i la. A ka ca la fɛnɛ a dimi yɛrɛ fɛnɛ bɛ daminɛ soro yɛrɛ la ka jigin fo duguma. Ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ a la tuma dɔ la. Donc an balima silama, ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ le min dabaliw le, a bɛ furakɛ ni dabali fura tɔw le fɛnɛ. Mais ninnu ka furakɛli fɛn dɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen min fɛnɛ bɛ k'a la. Normalement n'a ma ɲɛ furakɛli kɔ, an ka hijama kɛ a la. Hijama ye jumɛn de ye? O ye baara dɔ le min an ka ciba Muhamadu alayhi salatu wasalam a kumana kan, a ko n'a bɛ fɔ ma ko hijama. Hijama furakɛli min de, en tout cas an tun b'a ye fɔlɔ la Hausaw le tun b'a kɛ, o tun bɛ kere le ta ka baara kɛ n'a ye, komi a bɛ fɔ bamanankan na cogo min na ka gumo sigi kɛ, a tun bɛ kɛ ten de. Kere dɔ le bɛ kala dɔw bolo, o b'a sigi, o b'a yɔrɔ tigɛ tigɛ, o b'a sigi, et puis o bɛ jelisu sama. Inshallah an bɛna baara cogoyaw ɲɛfɔ, an ka kira fɛnɛ ka min fɛnɛ fɔ o koɲɛw fɛnɛ la, ni importance min bɛ nin hijama kɛli la, an m'o ɲɛfɔ. Mais nin dabali bana min bɛ kɛ n'o dimi bɛ wuli sen na, n'a bɛ furakɛ, a bɛ furakɛ ni hijama le ye. Hijama o le bɛ sigi a la yɔrɔ minnu fɛn fɛn bɛ sen na ni dimi b'o la, ka daminɛ depuis soro yɛrɛ la fo ka jigin, walima dimi bɛ yɔrɔ minnu na hijama bɛ sigi olu yɔrɔ la. Hijama en français le bɛ ko ventouse, ventouse le bɛ kɛ a tigilamɔgɔw la. Et ventouse fɛnɛ kɛlen kɔfɛ fɛnɛ o le bɛ jeli minnu b'a kɔnɔ, jelisu minnu b'a la ni bana b'olu la, olu bɛ se ka sama ka bɔ a la cogoya min na. Parce que n'i ka mɛn ko hijama, a ye furakɛli kɔrɔ dɔ le ye. Depuis fɔlɔ la, fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tun bɛ nin dɔn na. Inshallah an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ k'a kan, parce que silamɛya kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ k'an ka kira Muhamadu alayhi salatu wasalam a ye kuma caman fɔ a kan, kabini a to o tɔnɔ olu ka bon kosɛbɛ. Parce que a ko ko mɔgɔ mɔgɔ n'o tun taala kira alayhi salatu wasalam fɛ ni kunkolodimi ye, a b'a fɔ ko hijama kɛ. Ni mɔgɔ min tun taala ko n sen bɛ dimina, a b'a fɔ ko hijama kɛ. Donc o la hadisa caman de fɛnɛ bɛ nin na ɲɔgɔnnaw fɛnɛ kan, ani fɛnɛ k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ale taala miraju la min kɛ n'o ye sangaba tagali ye, ko ani mɛlɛkɛ gurupu fɛn fɛn bɛnna olu bɛɛ lajɛlen ka ladilikan minnu d'a ma, u b'a fɔ ko Muhamadu n'i jigila a fɔ i mandenw ɲɛna ko b'i cɛsiri hijama ni kɛli kan, parce que tɔnɔ b'a la kosɛbɛ. Kira yɛrɛ fɛnɛ ko hadisa dɔ la ko inna amsala ma tadawaitum bihi ale hijama, o ye hijama, a bɛ fɔ ma ko gumosigi, tubabuw k'a ma ko ventouse. Voilà, donc inshallah, donc arabukan de bɛ hijama ye. Donc nin bana ninnu fɛnɛ bɛ yen, o bɛ furakɛ ni o le ye. Donc hijama bɛ sigi a tigilamɔgɔ sen na, o bɛ furakɛ n'o le ye. Hijama tɛmɛnen kɔfɛ sa, an bɛ sɔrɔ sisan ka kalan kɛ ji kan, ka kɛ ka a tigilamɔgɔ bɛ to k'i ko n'a ye tuma bɛɛ lajɛlen na. Inshallah n'a kɛla joli ye fɛnɛ, a ka ca la fɛnɛ olu joli façon minnu bɛ kɛla sen na, i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ fɛnsɛn joli nin ɲɛfɛ. Donc a bɛ kɛ sababuya ye fura minnu bɛ kɛla joli la, fo fura tɛ se ka foyi le ɲɛ a tigilamɔgɔ ye. Donc o la dabali kɛla mɔgɔw la ka joli min bɔ i sen na, o joli o fɛnɛ jinɛ sɛtana dɔw de bɛ tugu joli nin kɔ waati bɛɛ lajɛlen, fɛn dɔ de fɛnsɛnnin bɛ joli nin na. Donc i b'a ye k'a fɔ ko fura minnu bɛ kɛ joli nin na, fura yɛrɛ tɛ se bana yɛrɛ fɛnɛ ma. Donc a bana yɛrɛ fɛnɛ tɛ ban cogoya si yɛrɛ de la. Donc pour que nin joli ni bana ninnu fɛnɛ bɛ se ka ban, kuranna de bɛ kalan ji la fɔlɔ ka kɛ ka joli nin ko n'a ye. La n'o kɛra o la fɛn min fɛnsɛnnin bɛ joli yɛrɛ ɲɛfɛ, o fɛn tɔw fɛnɛ bɛ se ka bɔ yen cogoya min na. La ni fura yɛrɛ fɛnɛ kɛla la, fura fɛnɛ bɛ se ka dɔ ɲɛ a la, sinon foyi le tɛ se ka dɔ ɲɛ nin na n'a ma kɛ kuranna min bɛ kalan joli nin na, ani kuranna bɛ kalan ji la fɛnɛ ka kɛ ka joli nin ko n'a ye.
donc o le be se ka nafa ɲa donc an balima silama an b'a ɲafɔ aw ɲɛna joli ko ta fanfɛyɔrɔ fɛ an ka san 50 joliw ye an ka joli dɔw yɛrɛ fɛnɛ san 13 an ka jolitigi dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye a ko a ma ale ka dugu a bɛ taa dugu dɔ le bɛ a bɛ feere kɛ o dugu min na inshallah n'a b'o dugu tɔgɔ kɔni la kɔni commerce kɔni bɛ di ale yɛrɛ la fo k'a fɔ ko commerce bɛ di a la mais n'a sera o dugu la kaban joli de bɛ bɔ ale sen na a ka furakɛ ka dɛsɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la mais n'ale yɛrɛ bɔra o dugu la ka taa yɛlɛma dugu dɔ wɛrɛ la i b'a ye a bɛ lafiya joli tɛ bɔ a sen na a ka joli bɛ ban a yɛrɛ ma joli wɛrɛ tɛ bɔ a la mais a ka commerce fɛnɛ a tɛ nafa fɛnɛ sɔrɔ a la i n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni façon de ka ca donc an balima silama an bɛ ninnu koɲa ninnu dɔw fɛnɛ minɛ cogo di cogo di n'i le nana dugu la dugu min ka di i garisɛgɛ bɛ foni dugu min na bana b'i minɛ joli bɛ bɔ a sen na mais n'a ko dugu bila ka taa sigi dugu wɛrɛ la garisɛgɛ bɛ siri mais i b'a ye k'a fɔ ko joli yɛrɛ fɛnɛ bɛ ban a la fɛnɛ donc ale ka cogoyaw bɛ ten donc nin tigilamɔgɔ ninnu o ka fura fɛnɛ bɛ kɛ ni mun de ye a bɛ kɛ ni kuranna de ye a bɛ kɛ ni kuranna ye cogo di le kuranna le bɛ kalan a tigilamɔgɔ fɛnɛ kan tuma bɛɛ lajɛlen na fɛnɛ ka kuranna yɛrɛ fɛnɛ kalan ji yɛrɛ fɛnɛ kan fɛnɛ a tigilamɔgɔ fɛnɛ bɛ to ka ko n'a ye pour que ni sitana minnu b'a nɔfɛ olu bɛ se ka bɔ a nɔfɛ komi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na dabali don parce que ni dabali kɛlɛ i la sitana dɔw de bɛ tugu i nɔfɛ o sitana minnu bɛ tugu i nɔfɛ n'ale bɛ a se a ka dugu la i b'a ye k'a fɔ u bɛ joli bɔ a la mais n'a bɔra yen ka ban olu b'i sen bɔ a la i b'a ye a bɛ lafiya donc o la baara yɛrɛ kɛla la k'a kana se k'u ka sigi dugu nin na cogoya si yɛrɛ de la donc a balimaw ala k'an kisi nin tɔɔrɔw ma donc min ninnu fɛnɛ ta fɛnɛ bɛ olu ta tɛ bon an bɛ joli ko kuma de kan inshallah hali bɛ faamuyali ko ɲuman ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ ni fɛn min ye o de ye kuranna ye donc hali bi kuranna faamuya ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma mais nin yɔrɔ ninnu na fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ ko a fura wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛnɛ minnu fɛnɛ tɛ kuranna ye mais anw ka lɔnni bɛ fɛn min kan an bɛ kumana ni min ye o de ye kuranna ye a ka ca la ni kuranna kalanna ji la k'o kɛ k'a ko ka ban i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ joli yɛrɛ ɲɛfɛ olu bɛ bɔ yen i b'a tigilamɔgɔ bɛ commencer k'a yɛrɛ sɔrɔ ni alaw taala ka di balima silama komi an ka dabali ko fɔ cogoya min na tuma dɔ la u bɛ samaraw ta u bɛ baara kɛ n'a ye komi tuma dɔ la fɛnɛ dabalikɛlaw fɛnɛ u bɛ adamadenw sen buguruw ta u bɛ baara kɛ n'a ye donc ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ se ka résultat façon kelenw fɛnɛ di a bɛ na ni dimi ye sen na komi a bɛ na ni bana fɛnɛ ye fɛnɛ min fɛnɛ bɛ sen fɛnɛ sɔrɔ komi a bɛ se fɛnɛ ka kɛ fɛnɛ a tigilamɔgɔ fɛnɛ bɛ kɛ taga ye dɔrɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a ye a bɛ na sigi dugu dɔ la bi n'a kumasala ka hɛrɛ sɔrɔ dugu la a bɛ bala a b'o hɛrɛw ye k'o to ye a bɛ taa sigi dugu dɔ wɛrɛw la donc dɔw yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ longo waati waati ale de bɛ dugu kura sigi la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ ten dabalikɛla dɔ delila k'a fɔ anw yɛrɛ ɲɛna a ko baara dɔ b'olu yɛrɛ bolo u b'a kɛ k'a siri kɔnɔ yɛrɛ sen na donc u bɛ kɔnɔ nin bila ni kɔnɔ nin panna ka sigi yirizun hakɛ min kan a ko o tigilamɔgɔ fɛnɛ ka ɲɛnamaya fɛnɛ f'a b'o dugu hakɛw le sigi walima f'a bɛ furu o cɛ hakɛw le fɛnɛ ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara jugu dɔ le min bɛ kɛra hali an ka moriw yɛrɛ fɛnɛ b'a kɛ fɛnɛ ka caya fɛnɛ donc nin bɛɛ lajɛlen fan b'a lɔn k'a fɔ ko ala ko yɛrɛ fɛnɛ tɛ dabali nasira le ala m'an bɛɛ lajɛlen kisila ka bɔ a tɔɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ma inshallah donc o la fɛn min bɛ se ka ninnu furakɛ o le ye alaw taala ka kuranna ne rasul alayhi salatu wasalam ka duwawu o le bɛ se ka ninnu fɛnɛ furakɛ wallahi anw yɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni hali bi an b'a la ka mankan kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko kira kanu anw yɛrɛ ma kira yɛrɛ kanu lon kelen an tɛ kira yɛrɛ fɛ sinon n'an tun bɛ kira yɛrɛ fɛ kira ka kumakan minnu bɛ yen an tun t'olu to yen k'a fɔ k'an bɛ taa kumakan dɔ wɛrɛw fɛnɛ ta ça veut dire que mɔgɔ wɛrɛw ka kumakan ka fusa an bolo ka tɛmɛ ala kira ka kumakanw kan sinon an b'a ye k'a fɔ ko ala kira alayhi salatu wasalam ka duwawu camanba le di an ma i b'a ye kira b'an lali a b'a fɔ n'an bɛna taa dugu kɔnɔ an k'an ka duwawu min kana o filɛ nin n'an kɔsegila ka na an ka lu kɔnɔ an k'an ka duwawu min kana o filɛ nin n'an bɛna don ɲɛgɛn kɔnɔ an k'an ka duwawu min kana o filɛ nin hali n'an bɛna an ka fani bɔ hali n'an bɛna an ka fani don hali n'an bɛna domini kɛ hali n'an bɛna se an furumusow ma kira alayhi salatu wasalam ka duwawu dɔ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na mais an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen an bɛ bori dabalikɛlaw kɔ an disant que moriw le nka ko karamɔgɔ le ko b'ala tɔgɔ gundow lɔn ka sɔrɔ a caman yɛrɛ bɛ yɛrɛ o tɛ baara kɛla ni alaw taala tɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ taa bololanɛgɛ dɔ labɛn ka d'a ma walima u bɛ taa ka taa tafo dɔ labɛn ka d'a ma i n'a ɲɔgɔnna minnu b'an ka diinɛ kɔnɔ o le ka ca mais est ce que kira alayhi salatu wasalam a ka ladilikan dɔ di ninnu kan k'a fɔ ko ninnu kɛli bɛ bɛn wa kira ka ninnu bɛɛ lajɛlen lagosi i m'a ye an ka lɔnnibagaba dɔ bɛ an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ a ka baaraba kɛ an ka diinɛ nin kɔnɔ o le y'a ka kitabuden dɔ labɛn an bɛ fɔ min ma ko hisnul muslim lɔnnibaga min k'a labɛn an k'an ka
duwawu caman k'a ye parce que a ka kira ka kumakanw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan duwawu fɛn fɛn ni kira k'o fɔ duwawu min bɛ kɛ yɔrɔ min na min bɛ kɛ i sigitɔ min bɛ kɛ i latɔ min bɛ kɛ i wulitɔ min bɛ kɛ sɔgɔma min bɛ kɛ wula fɛ min bɛ kɛ tile fɛ min bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an fana kan ka jija n'a k'a sɔrɔ ko kira ka d'an ye kosɛbɛ an b'a la ka mankan minnu ci ko kira kanu ko tiɲɛ yɛrɛ ko kira kanu bɛ an na on doit faire tout possible ka nin kitabudennin nin ɲini k'a kalan k'a faamuya kuma minnu b'a kɔnɔ ka baaraw kɛ n'a ye i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ latanga i b'a ye waati caman mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko karamɔgɔ ne b'a fɛ i bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di yan pour que n fana bɛ se ka n yɛrɛ latanga cogoya min na an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ anw bolo o la an ka ciba Muhamadu alayhi salatu wa salam ka duwawu minnu di an ma ni lɔnnibagaw k'o fara ɲɔgɔn kan hisnul muslim kɔnɔ donc an yɛrɛ fana b'o duwawu le kan sinon dɔw yɛrɛ fana t'an bolo n'o yɛrɛ fana tɛ dɛ o kelenw le fana parce que an b'a lɔn k'a fɔ lannaya min b'anw la ala ko la o lannaya kelen fana b'an na fana kira ko la an k'a lɔn fana ko kira fana tɛ kuma dɔ fɔ an ɲɛna ka taa sɔrɔ ko nafa t'o kumaw la kira k'a bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka taga donc an b'an bolo kɛ kira Muhamadu alayhi salatu wa salam ka kumakanw la Alahu taala b'a fɔ an ɲɛna ko n'an kɔni in kuntum tuhibuna Allah fatibukumullah n'a kɛla k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ko a bɛ Alahu taala fɛ a ye tugu kira Muhamadu kɔ Alahu taala fana bɛna kanu in tattabi'uhu tahtadu Alahu taala yɛrɛ ko a ma ko wallahi n'aw tugula kira Muhamadu kɔ aw bɛna kanda donc aw bɛna kana aw bɛna lafiya sɔrɔ aw sago bɛna sɔrɔ a ka ɲɛnamaya nin kɔnɔ aw ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛna sɔrɔ n'an tugula kira alayhi salatu wa salam ka kumakan a n'a ka kɛwalew fana kɔ mais n'an k'o ye k'o to yen ka taa an bolo kɛ moriw ta n'a ɲɔgɔnnaw la mori ta ninnu caman fana bɛ yen o ye sitana ko le o le kɛlen bɛ k'an kungo yɛrɛ fana caya fo k'a fɔ ko k'an kungo caya donc an balimaw nin ye dabali dɔw le ye an tun b'a fɛ ka kuma min kan bi wurada nin na k'o kunnafoni di mɔgɔw ma ani tɔɔrɔya minnu fana b'a la o le fana bɛ nin hali n'a danna k'a fɔ min ko an ma k'a fɔ ko olu bɛ baara dɔ kɛ ka sigi kɔnɔ sen na o bɛ kɔnɔ bɛn ni kɔnɔ panna ka sigi fɛnkɛ o ye mori de ye mori dɔ de ka kuma nin ɲɛfɔ an ɲɛna mais ale t'a lɔn k'a fɔ ko ale hakili la ko lɔnni dogoninba dɔ le ale yɛrɛ bolo mais ale t'a lɔn k'a fɔ ko tagasira nin yɛrɛ k'a fɔ ko dabali le ale t'o la ale hakili la ko lɔnni dɔ le min daganen don la dabali baara lo a bɛ labɛn ka bila kɔnɔ yɛrɛ de la ni kɔnɔ panna ka sigi yiri hakɛ min kan n'a dabɔla muso min kama i b'a ye fo muso fana bɛ furu o cɛ hakɛw de fana ma dugukolo kɔ kan walima n'a dabɔla garijɛgɛ ɲinina min kama i b'a ye k'a fɔ f'a bɛ sigi o dugu hakɛw de la a bɛ dugu bɛɛ lajɛlen fɛnkɛ n'a sigila yɔrɔ min na ni garijɛgɛ kumasala ka sabati a bolo ko baaraw kumasala ka ɲa dɔrɔn i b'a ye a b'o dugu bila a bɛ taa dugu dɔ wɛrɛ la dɔw tola nin na fo ka taa se u ka saya bɛɛ lajɛlen ma donc o la n'a lakodɔnna yɔrɔ min na n'a y'a ka mɔgɔw bɛna taa nɔfɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ o dugu la u bɛ yɛlɛma dugu dɔ wɛrɛw fɛnɛ la fɛnɛ inshallah hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen laban fɛnɛ ɲa dabalikɛlaw hali bi ala k'an lakisi o tɔɔrɔ ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ Alahu taala b'a lɔn k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen ko kanda bɛna olu bɛna sɔn ko ka kanda hali bi ala ka sira ɲuman yira o la k'o lakanda Alahu taala b'a lɔn fɛnɛ ko a fɛn fɛn bɛ yen k'o tɛ sɔn ko ka kanda o tɛ sɔn k'a ka dabali bila an b'a ɲini Alahu taala fɛ Alahu taala ka bɔnɛ jigin olu kan k'o bɔ an cɛla pour que an bɛ se ka lafiya cogoya min na inshallah nin tun ye kuma dama dama ye k'o lase aw ma kabini dabali kɛcogoyaw la ani ko minnu fɛnɛ b'a la an balima silamɛw an bɛ min fɔ a bɛ di kɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ ka faamuyaw fɛnɛ sɔrɔ a koɲɛw fɛnɛ la ka furakɛli fɛnɛ an bɛ dɔw fɛnɛ yira mɔgɔw la fɛnɛ mais an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ ni mɔgɔ min kɔni b'a fɛ ka faamuya belebeleba fɛnɛ sɔrɔ a la i bɛ ɲininkali caman kɛ an bɛna fɛnkɛw d'i ma mais mɔgɔ minnu ka surun an na yanni a bɛna fɔ k'a b'a ta bɛɛ lajɛlen kɛ ɲininkali ye anw a ma kɛ k'a fɔ komi karamɔgɔ cɛ le déplacé la ka taa an fɛ walima an ka kumakanw dɔrɔn pele mais ka sɔrɔ k'an kɛ ten dɛ anw yɛrɛ k'an ka baara yɛrɛ fɛnɛ bila ka tugu a nɔfɛ le ka taa kalan ka a faamuya et puis ka yaala o fɛnɛ kɛ n'a ye fɛnɛ ka fɛn caman faamu an b'a la k'o tɔnɔw le di aw ma ye bi donc o la n'a nana ka na bɔ ninnu ko ninnu dɔw kalama an k'a lɔn k'a fɔ ko ça nous intéresse an n'o fɛnɛ yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na fɛnɛ ko dɔw fɛnɛ tɛ se ka ɲa dɔw fɛnɛ kɔ dɛ an bɛ min fɛnɛ laɲini fɛnɛ aw yɛrɛ fɛnɛ kan ka wuli fɛnɛ k'a kalan fɛnɛ k'a faamuya pour que a kana lakali da kelen pe la da camanba bɛ se k'a lakali cogo min na la n'o kɛra o la a tɔnɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛna bonya inshallah donc o la an bɛna nin lalɔ nin yɔrɔ nin na yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh